an filɛbaw ani su bi an bɛ bila cercle kɔnɔna la maa si tɛ en marche i n'a fɔ a b'a dɔn jɛmukan in a bɛ munumunu salo kɛ an ka commune kɔnɔ min y'an ka sigida ɲɛmaaw ye n'o ye maire ye baara mun bɛ u bolo ka kɛ commune ɲɛtaa kɔnɔna la an bɛ munumunu ka se ka ɲininkali ta k'a bolo da maire ka ɲininka dugudenw bɛɛ sigi kɛnɛ kelen kan i n'a fɔ aw sigilen filɛ kɛnɛ kan cogo min na min ye maire ye baara mun kɛ k'a da dugudenw tulo kan dugudenw fana ka hakilina ye mun ye maire dɛmɛni na min ye ka hakilinaw ye ka se ka commune taa ɲɛ o kuma o kɛnɛ in an kɛn bɛ k'o de sigi sen kan ni an filɛ n'o kɛnɛ in kɔnɔ an ko a ma ko maa si tɛ en marche jɛmukan in a tɛ pan dugu kunna k'a daminɛ Kayi fo Kidal la an bɛ munumunu salo kɛ an mairie kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na ala y'a kɛ bi an bɛ Segu région kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la bila cercle a ka maire ni o ye Sunkalo Male ale filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ baara in ye taabolo fila ye an bɛ maire ɲininka développement local baara minnu kɛra u fɛ kabini u nana mairie kɔnɔna la dugu ɲɛda yɛlɛmali la ni a y'a da don o la an bɛ sɔrɔ ka kuma di aw ma aw minnu sigilen bɛ kɛnɛ kɔnɔ janko ɲininkali min bɛ aw bolokɔrɔ k'a sɛmɛ a ka maire la min ye dɛmɛ min bɛ aw bolokɔrɔ k'a ɲininkali ta k'a ka maire k'a sɛgɛrɛ an bɛ kuma di aw ma jɛmukan hakilina bɔra AMAC association Mali action ale ni TM2 DDCOM ani ORTM jɛra ka fara ɲɔgɔn kan jɛmukan ka se k'a ɲɛnamaya an ka partenaire o ye Sotelma Malitali ye ale ni ANCT an b'a ɲini aw fɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ nin kelen na bɛɛ lajɛlen yani an bɛ maire Sunkalo Male ɲininka an donna n'an ka caméra ye dugu kɔnɔ n'o ye bila centre ville ye dugudenw k'u ɲininka développement local ko kabini Sunkalo Male n'a ka conseil nana mairie kɔnɔ u ye nimisiwasa jumɛn sɔrɔ mun de kɛra bila yan min bɛ ye min bɛ lakale dugudenw ye min sɔrɔ ka yira na an ka jɛ an k'o lajɛ. Ani maire an bɛ ɲɔgɔn kalama parce que an ka maire an yɛrɛ ka dugulen don yan donc an yɛrɛ ka mɔgɔ sugantilenw don i n'a fɔ comme a bɛ cogo min na mais maire ninnu de toute façon pour le moment gɛlɛya kɔni tɛ yen ne yɛrɛ bɛ se ka kuma min kan an ka maire kan ne yɛrɛ ka position na gɛlɛya tɛ yen ne bɛ se ka kuma min kan u y'u sekow kɛ n bɛ se ka dɔ fɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ se ka an yɛrɛ fɛ an ka muso sigiyɔrɔ u b'a fɔ min ma ko 8 heures kɛnɛ kan an ta ye o ye fɔlɔ ne bɛ se ka dɔ fɔ o la u y'o kɛ an ka musokɔrɔbaw bɛ sigiyɔrɔ min na ka 8 heures feere ninnu kɛ ils ont fait ça bon an b'a kalama fana u kɛra sababu ye ka centre damadamaw se an ma yan par exemple centre dɔ yɛrɛ filɛ mairie yɛrɛ kɔfɛ mais u ka baara base bɛ quand même kɛnɛya siratigɛ dɔ b'a kɔnɔ bon u kɛra sababu ye fana an ka hôtel ko dɔ fana tun bolo da la bon hôtel in fana a ma inauguré fɔlɔ mais u senba bɛ a la donc n bɛ se ka dɔ fɔ o la. gɛlɛya min kɔni bɛ anw kan bi o ye sirako gɛlɛya ye parce que an ka fanfɛla yɔrɔ k'a daminɛ Funɛ Mabɔli ka carré la ka taa fɔ Rebellion fanfɛla la o bɛɛ ye dingɛ ye a kɔni a bɔ man di yɛrɛ mobili tɛ se ka bɔ a fɛ bon et puis fana bɛntigiw vraiment u bɛ ka to k'an ka yɔrɔ fana tiɲɛ ka fara o kan yɔrɔ minnu ka ɲi hali du tɛrɛ kɔnɔnaw u bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ ka taa ne y'a sɔrɔ dɔ bɛ se ka bɔ o la vraiment o kɔni o bɛ diya ne ye mairie ka baara taabolo vraiment ne yɛrɛ kɔni fɛ ne ma défaut y'a la fɔlɔ mais sirako in kɔni o ye ne ka gɛlɛya fanba ye fɔlɔ. yɛrɛ la an ka gɛlɛya fanba ye kuranko ye parce que ni kuran tɛ dugu la développement tɛ yen sans le courant y a pas de développement kuranko in o de y'an ka gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye an ka facture ka gɛlɛn an ye fɛn bɛɛ kɛ fo waati dɔ la yɛrɛ an tun grevela yɛrɛ n ko Amadère ko ka dabila yan mais an ka député kɔni u ye layidu ta ye ko kuranko ma bɛ ɲɛnabɔ mais halisa an da tɛ ka se a kuma na n'a bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ ka kuranko in ka sinsin bila yen pour que an ka dugu ka développer a bɛ diya an ye kosɛbɛ mairie kan ka wuli k'i jɔ kuranko la bien vrai que courant in bɛɛ b'a dɔn le coût est très cher kuranko baara nɔgɔn tɛ mais ni maire ye a cɛ siri ka taa kasi autoritéw da la u se ye mun ye u ko k'an ye kuranko la n'Ala sɔnna a ma n b'a dɔn a bɛ ɲɛnabɔ parce que bila ye duguba ye n'a fɔra courant tɛ yen normalement bila courant kan ka kɛ 24/24 mais don dɔ dɔw b'a sɔrɔ don dɔ dɔw t'a sɔrɔ o jɔrɔ b'an na kosɛbɛ.
bon ani mairie cɛla la principalement tona mairie parce que ne bɛ tona de fɛ problème ba kɔni t'an ni mairie mɔgɔw cɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ activités mener ɲɔgɔn fɛ u b'an dɛmɛ an ka activités fɛnɛ na bon n'an bɛ mun kɛ an bɛ ɲɔgɔn informer o kɔnɔna na quoi an nimisi wasalen don komi fɛn bɛɛ tigɛ ka se a dan na quoi mais pour le moment an nimisi wasalen don n tɛ se ka kuma bila muso bɛɛ tɔgɔ la mais principalement gɛlɛya mun yɛrɛ b'an kan k'an bɛ se k'o fɔ o ye yelenko ta fan ye tona yelen t'an fɛ yen bila yelen t'an fɛ yen yɔrɔ tona ka tɛ se ka kuma yelenko kuma na kosɛbɛ mais yelen t'an fɛ yen o kɔni tant que yelen tɛ yen an bɛ dibi la o ye bɛɛ de ye tant que i t'i sen da yɔrɔ i bɛ dibi la diɲɛ fɛn bɛɛ de la o gɛlɛya kɔni b'an kan laɲini bɛɛ ka laɲini ye ka taa ɲɛ ye ka formation kɛ ka musow dege halisa ka kunnafoniya jɛnsɛn. Bon fɛn min b'anw na o ye courant ko de courant ni ji hali bi yɛrɛ bon an ka jiko gɛlɛyala an ma se ka ji sɔrɔ ka min an ka bidon bilalen b'an bolo bon an obligé la ka taa avion bɛ ka château de dayɛlɛ u ka misiri la an taara an ka bidon fa o yɔrɔ la sisan bon ji yɛrɛ i b'a sɔrɔ a ji ni robinet jiw tɔ tɛ kelen kasa ɲɛnama tɛ k'a la bon courant fana tɛ yan réseau hali réseau ɲɛnama fana t'anw fɛ yan jeunesse mɔgɔw bɛ to ka taa mairie nɔfɛ u bɛ to ka taa mairie la mais n t'a dɔn ni kunnafoni min b'i sɔrɔ tuma bɛɛ bon ou bien ministre dɔ bɛna anw nɛgɛ u b'a fɔ ko bɛna courant ɲɛɲini courant ko la bon an b'an ka u bɛ taa mairie la mais ɲɛ tɛ sɔrɔ a la quoi tuma bɛɛ u bɛna anw ɲininka ou bien na anw yɛrɛ découragé la n'a fɔra ko ministre dɔ bɛna walima fama dɔ bɛna mɔgɔw bɛ découragé ka taa a tigi kunbɛn tuma dɔ la o tun ko addiction dɔ bɛna k'u bɛna ɲɛɲini o la bilankɔnna fana ɲɛ ma se ka sɔrɔ o fana na mɔgɔ yɛrɛ ye wari dɔ bɔ mais ɲɛ foyi ma sɔrɔ kunnafoni yɛrɛ ti radio tun b'a kunnafoni di mais sisan mɔgɔ si tɛ kunnafoni d'a kan bilen. Mairie bi a jɔyɔrɔ fa an ka sigida la surtout ka ɲɛsin ɔkɔliko yɛrɛ ma parce que chaque année o bɛ o seko k'an ye mun ye kalanminɛnko ye o bɛ cahiers d'an ma u bɛ bigiw di u bɛ règles di bon an besoin bɛ mun na o b'olu d'an ma ani ɔkɔli mɔgɔw mana jɔ fɛn fɛn na n'an sera mairie ma k'a ɲɛfɔ yen na o bi o seko kɛ. Bon an filɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnen min na an bɛ Bilan Numu na mairie de ye ɔkɔliso in jɔ mais komi Bilan fara Bilan il y a deux grandes écoles ici Bilan 1 ani Marikɛna bon o ye nin jɔ ka kɛ Bilan extension ye pour que ɔkɔli ka surunya population na donc mairie de y'a jɔ mais dugu ka laɲini fɛ. Ɔkɔliso in jɔlen d'abord a ye changement ba don sigida ka taali ɲɛtaa la parce que denmisɛnninw bi bɔ yan quartier dɔ filɛ an kɛrɛfɛ quartier fila o ni dugu kɔnɔna cɛ à peu près a b'i ne ka 3-4 km bɔ denmisɛnnin fitininw 6 ans 7 ans o b'a kɛ o sen na donc sisan ɔkɔli nana jɔ o yɛrɛ kɛrɛfɛ maintenant a ye denmisɛnninw ka degunba nɔgɔya o ye fɔlɔ ye filanan denmansaw yɛrɛ minnu bi degun ka taa denw bila foyi fɛ caman bɔra a la quoi donc sisan ɔkɔli jɔlen a ye nafaba ɲɛ an ka sigida in na yan bon wuluwulukan min bɛ yen hali bi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ la bon ɔkɔli ye a démarré là il y a 4 ans de cela bon an bɛ 3 classes la bon cette année an yɛrɛ obligé ka gwa dɔ jɔ a yɛrɛ bɛna sa ye parce que ka da ɔkɔlidenw ka fréquentation kan donc ka gwa dɔ jɔ pour que an bɛ se ka première année ta cogo min na donc anw mago bɛ mun na kosɛbɛ o ye 3 classes wɛrɛ ani k'an ka ɔkɔliso koli e ɲɛ b'a la kaburudo de filɛ nin ɔkɔli ni kaburudo ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma tout le temps denmisɛnninw ɲɛ bɛ sudonnaw na e yɛrɛ k'a jateminɛ denmisɛnnin fitinin san 6 san 7 tout le temps o bɛ sudonnaw ye donc vraiment o gɛlɛya kɔni b'an kan aw yɛrɛ k'anw dɛmɛ hɔrɔn tɛ mɔgɔw ka weleweleda kɛ pour que ministre yɛrɛ bɛ se k'a mɛn cogo min na o kana jateminɛ k'an ka 3 classes k'an ka ɔkɔli dafa 6 classes la k'an ka yɔrɔ clôturer o nɛgɛ de b'an na bi. Ne kɔni bɛ maître la nin kan ka kɛ ni san 4 de ye yan école na an kɔni an bɛ curriculum kɛ mɛ ɲinɛ an bɛ 4e année kɔnɔ français de fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ curriculum kan parce que curriculum tɛ tɛmɛ tile yɛrɛ journée kɔnɔ sisan curriculum tɛ tɛmɛ an bolo 30 minutes 1 heure a bɛ dépend programme tari bolo a bɛ dépend o de la n'o tɛ tila bɛɛ bɛ français kɔni kan classe ko ni ye ko caman yɛlɛma an ka fɛnw na mais classe ko dɛsɛ b'an na a yɛrɛ ma ye an ka première année filɛ gadi kɔrɔni ye o ye classe ntanya kɔni n'an ye classe wɛrɛ kɔni sɔrɔ ka d'an ye barisa denmisɛnninw filɛ yɔrɔ na ne sécurité tɛ nin na o ya n'an ye classe wɛrɛ kɔni sɔrɔ normalement an mago bɛ 6 classes kɔni de la mais 3 classes de b'an bolo pour le moment
mais école yɛrɛ dayɛlɛ ni 4 ans de ye an ka laɲini kɔni ye an kɛ bila condition kɔnɔ na o ye comme an ka école kɛ classe kɛ dafa condition kɛ améliorer puis encore panko b'a la aw yɛrɛ ma denmisɛnninw yɛrɛ sigi cogo ye yɔrɔ n'u kɔrɔbayara ka tɛmɛ nin kan mɔgɔ 3 tɛ kun fɛn kelen kan ni yɛrɛ dɔ ye absent b'a la parce que sisan ye denmisɛnninw ka bana kuma de i y'a ye ni a ka kulonkɛ de a y'a mɛn a tɛ foyi tɛ mɔgɔ la tile tilalen don waati 4 ye sɔgɔma min wa n'an bɔra yen an bɛna don dɔgɔkun dɔ dɔ bɛna don dɔ fɔ an ye min bɛ dɔgɔkun kɔnɔ mɔgɔ 1 dɔrɔn mɔgɔ 2 don dɔ fɔ an ye min bɛ dɔgɔkun kɔnɔ juma b'a kɔnɔ juma bɛ dɔgɔkun kɔnɔ kari b'a kɔnɔ a banna tara e kɛ ani tile o tɛ dɔgɔkun kɔnɔ dɛ ani tile tɛ don ye o sisan nin bɛɛ ye tile ye min bɛ dɔgɔkun kɔnɔ tiɲɛ tɛ o ma dɔn an bɛ taga kɔrɔ ta k'a fɔ dɔgɔkun ye tile joli ye tile hakɛ tile kɔnɔntɔn tile joli don dɔgɔkun ye tile joli ye aw ma ko sara nin filɛli fɛ sa Monsieur le maire, il y a un moment. Quand de bâchis là, un bé blanc et singolo malé, la mairie. Monsieur le maire, amène un développement local. Du coup, il y a d'abord le Mali. Mairie et barakologili munke cabine au nana mairie kono. Il n'y a conseil. Nga yana mandat de la cacan, flelba munu flen nyabana ni watila, ou be feka bladon. Blabi fan jume ma joli lebe bla kono bla cercle conseil joli leba mairie konna la monsieur le maire belba nula anglais la alma gita la ala kan sababe ka fulila se bema bi hera do kennedy bara ni ba ke akenyi ke sigi ke boroke boro mi me talike ke kawlela mba fono ke wale e sadika do kuma kono manga conseil de fou ni ya me jonu munadi isa onyuma fefe na boloda ani conseil de bi abikenu ke jabrade mu be fou wala mano ye ni ga jalanye blaye yere ka kaloe ka fo mi ni dugutal kono de do o dugu blara bola bamuna ebola bamuna debola parala ebola parala debola kamuna nugola kamuna dutigila sorofi wakoro jedala tebela biena bari dabmani tala wakoro tukoro jinja ani mamu wode ye bla jere malo kafo duguye keke ni jama tugaye jama mi habala brakono oye jama ba bi woro ani kele kembe saba bi saba ani sekinye ola cheye ba mwan kono doy ani kembe sekini antan wolfla moso ye ba bi saba ani kele kembe duru ani mwan kele la conseiller micro conseiller mo ko mwan saba de do je tan sekini moso duru wode ye meri kono conseiller monsieur le maire, Blani Segou Dougona kilo joli. Blani Segou kilo biseki. Monsieur le maire, Blakona, Chia Jumani, Chia Juman de Bia. Doutigila be Nyamaya be Chia Juman de Bolo. Bla Mara Bamanau, ni Wilko Johau, Niakau, Ulikasha. No Bolai, she don't have my na fo mrakau na fo sinifo bobo kado na nyora chama dugziya be tagara ko de bulu la dugziya be asiru tagara arabe kene kaya kambe dugutigi fo monsieur le maire dugu beni sigi togo baro do ya bara jumene be bla kosbe aw keleno ka bolo mada bara mon kan dugu kono ya bon
kɛkɛ ni mara kɔrɔ taabolo cogoya ye sɛnɛ de b'anw fɛ yan kosɛbɛ sɛnɛ de bɛ kɛ yan bagan mara bon ani mɔni dɔɔni o sɔrɔ waati ye n'o fana bɔla yen jagomisɛnnin bɛ yen n'o fana bɔla yen bololabaarakɛlaw fana bɛ yen an ka bila yan nɔ. bololabaara sugu jumɛn. bololabaara ka ca i n'a fɔ maçon b'o la menuisier b'o la tôlier b'o la gosisidala b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman. Sunkalo Male n'a ka conseil aw nana mairie kɔnɔ waati jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la. An nana mairie kɔnɔ à partir du 1er juin 2009 san 2000 san 2009 juin kalo n'o ye san wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔnan ye an nana mairie kɔnɔ. Monsieur le maire, mairie i b'a ye k'a fɔ dugu o ɲɛmaayasoba don dugudenw minnu sigilen filɛ kɛnɛ kɔnɔ ninnu bolomada ye mairie de ye ninnu jigi ye mairie de ye a mana gɛlɛya o a mana nɔgɔya o dugudenw jigi ye mairie ye maire n'a ka jama mairie fana jigi ye dugudenw ye an bɛɛ jigi ye ɲɔgɔn ye ayiwa mairie ka bolomada ye mun ye bila kɔnɔ yan mairie bɛ se ka nafasɔrɔ siraw caman sɔrɔ wari mun na mairie bɛ se k'i bolo mana bɔ baara minnu na ka se ka nafolo k'a sɔrɔ o ye jumɛn ni jumɛn ye bila kɔnɔ yan. Ok o diyara n ye parce que n'i y'a mɛn mairie baara ani wari de don ni nafolo tɛ yen baara tɛ yen donc san o san an bɛ jɛ k'an ka budget boloda budget o bɛ commencer san fɔlɔ kalo fɔlɔ ka taa laban san laban kalo tan ni filanan tile 31 na donc an bɛ baaraw bolo dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ bolo dɔ kɔnɔ ka musaka bolo dɔ kɔnɔ o y'an ka taabolo ye musakadaw yɛrɛ fanba ye TDR n'o taxe développement ye ni mɔgɔ b'a fɔ ko nisɔngɔ taxe bétail b'o la bagan b'o la marifa b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman. O bɛ sara yan. Bon a bɛ sara wari dɔ la a tun tɛ sara mais sisan vraiment an bɛ foli kɛ mɔgɔw ye parce que an bɛ don min na ko bi kɛmɛ sara la an bɛ 55 la hali n'a ka dɔgɔ a ka fisa san jama ta ye waati kɔnɔ. Monsieur le maire i bɔra k'a fɔ sisan min ye budget ye an filɛ nin ye san min kɔnɔ o budget a tun kan bɛ ka joli de boloda. Bon an kun ye miliyɔn 400 ani kɔ de boloda u ye fonctionnement ani jɔli sara bɛɛ farali ɲɔgɔn kan u ye 400 kɔ. O wari a y'a bɛɛ sɔrɔ wa. Bon a bɛɛ bɛ sɔrɔ parce que budget kɔni bolodali de don mais sɔrɔ ye fana ɲinifɛn ye mais a bɛɛ sɔrɔli kuma dɔ gɛlɛya b'a la. Ok monsieur le maire développement local dugudenw mago bɛ o la dugudenw bɛ fɛ ka bila ye ɲɛdan kura la dugudenw bɛ fɛ ka wasoni bila ye dugudenw bɛ fɛ u ka bila ye ka bila dugu bɛɛ sanfɛ yalima kabini Sunkalo Male n'a ka conseil donna mairie kɔnɔ don min na fo bi dugudenw bɛ k'aw makɔnɔ baara min na yɛlɛma sira kɔnɔ aw ye mun ni mun de kɛ o la. Baara ti ban nka ni sera ka min kɛ o fana an bɛ se k'o ɲɛfɔ mairie taabolo la ka kɛ ni an ka jɛya sariya taabolo ye yɛrɛmarakaraw sigila sen kan donc yiriwali dira commune bɛɛ ma i k'i yɛrɛ yiriwa ka kɛ n'o ye donc o la u ye secteur dɔ di commune ma n'o ye kɛnɛya ye n'o ye kalan ye n'o ye jiko ye ani fana état civil o fana bilala mairie ka bolo kan an ka baara fan caman sinen bɛ o de ma dɔwɛrɛw bɛ sa mais an ka baara fan caman sinen o de ma yiriwali sira kan. O baara mun filɛ nin ye aw ye mun de kɛ o la kalan sira kɔnɔ aw ye mun de kɛ a ye ekɔliso joli jɔ aw ye minɛn équipement joli de kɛ ekɔliso kɔnɔ jiko ani kuranko an tɛ bila kɔnɔ yan san nka anw yɛrɛ ye jiko ni kuranko mɛn k'a jira k'a fɔ ko bilakaw bɛ degun kɔnɔ bilakaw ko di jiko ni kuranko ko aw bɛ degun kɔnɔ ko kuran tɛ yan maa bɛ se k'a fɔ ko kuran tɛ yan ko sabu ko kuran bɛna waati kunkurunin kɔnɔ kuran bɛ tigɛ ji fɛnɛ n'o ye ji ɲuman ji sanuman ko o fɛnɛ bɛna waati kunkurunin kɔnɔ o bɛ tigɛ ayiwa Male ni a ka conseil bɛ mairie kɔnɔ yan san 5
dugudenw dun ya aw ta dugu baara kama monsieur le maire i tɛ ɲɛfɔli k'an ye mun na. dakuden fɔlɔ m'o ɲɛsin kalan sira ma ka kɛ ni kalan ye an ye ekɔliso damadɔ jɔ an ka dugu dɔ bɛ ko dakumani an ye tile 3 jɔ yen k'a ɲɛgɛn jɔ kɛ minɛnw d'a kɔnɔ. mairie wari la wa walima a y'a jɔ sira jumɛn fɛ. o ye dɛmɛjɛkulu kɛ dɛmɛjɛkulu ye. jɔn de y'aw dɛmɛ. Fomajal Fomajal ka dɛmɛ ye. du développement ye ɲɛgɛn de jɔ. bon fana tɛmɛlen kɔfɛ an ye kilasi 3 jɔ tu kɔrɔ k'o minɛnw k'a kɔnɔ o kɔfɛ bila numu na an ye kilasi 3 jɔ a ɲɛgɛnw directeur kɛ bureau a n'a minɛnw an y'o fana baara. o fana wari bɔra min. o fana ye Bankumajali o fana kɔfɛ bila Marikɛna a ye direction dɔ jɔ yen n'o ye parce que gɛlɛya tun bɛ yen directeur 2 de tun bɛ so kelen kɔnɔ y'a dɔn o cɛ man ɲi ale y'a kɛ an ye wari min sɔrɔ k'o bila bolo kɔrɔ an ye baara kɛ n'o ye direction jɔ yen. bon kalanko sira fana kɛ maa dɔw bɛ wari dɔ bila bolo kɔrɔ pour que an ka se minɛn san ka di maître ma pour que ka se k'u kɛ baara kɛ n'o ye fɔ adresse ye an b'o baara dɔ kɛ kuma dɔw ani ne kilasi dɔ tiɲɛna an b'o dɔ dilan ka kɛ ni entretien ye an b'o kɛ baara an di kɛ baara kuma caman. école karamɔgɔ ko gɛlɛya tɛ bila yan. école ko gɛlɛya fana bɛ yen parce que n'i y'a lajɛ bila kilasi kelen kɔnɔ maa 100 ni kɔ donc o kɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya dɔ de bɛ yen n'o ye kilasi dɛsɛ ye n'o ye maître ko dɛsɛ ye parce que tuma dɔw u bɛ double vacation kɛ yɔrɔ bɛɛ gɛlɛya ye. monsieur le maire n ye jiko ni kuranko min fɔ aw ye mun de kɛ san 5 kɔnɔ jiko ni kuranko b'a nɔ na bila ye cercle de ye i bɔra k'a fɔ maa min bɛ bila kunna jama ka bon k'a fɔ ko dɔw bɛ kuran sɔrɔ waati kunkurunin dɔ kɔnɔ a bɛ tila ka bɔ olu bolo a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ayiwa ani jiko fana monsieur le maire o sabu ye fɛn jumɛn ye dugudenw ma se k'o faamu dɛ. bon n'i ko kuranko ye gɛlɛya an bɛ dugu bila kasi la parce que anw fɛ yan ambassadeur de bɔ anw fɛ yan ambassadeur fana ye service di yelenkura de ma o de ye bila opérateur ye baara in a kɔni mɛn an bila kɔni bɛ se fasa fewu parce que n'i y'a lajɛ ka kuran da lajɛ dugubɔw la ka fɔ an bila ta ye 56 ye bi. kilowaati. 56 yɔrɔ k'u bɛna da fɔ 60 de la yɔrɔ ka gɛlɛn n'o fana bɔra yen kuran an t'a sɔrɔ waati bɛɛ n'a nana sɔgɔmada fɛ 9h a bɛ tigɛ 13h du matin. o sabu ye fɛn jumɛn kelen ye. bon o sababu kɔni ye i y'a fɔ yɔrɔ b'a la gɛlɛya de ye parce que an y'a ɲini u fɛ sanga ni waati bɛɛ kuran dɔ ka bɔ a sɔngɔ la parce que bila ye togoda dugu de ye togoda dugu i b'a sɔrɔ sɔrɔ kɛ dɔgɔ min tɛ sɔrɔ n'a fɔra o kɛ musaka yala gɛlɛya b'o la dɛ donc n'o fana bɔra yen dugu bɛɛ fana bɛ kuran sɔrɔ taama kɔni kɛla an yɛrɛw kɛ tɔnsigi dɔ senfɛ conseil communal u ye an mɔgɔ dama désigné an ka taa minisiri yɔrɔ la o kɛla kabini transition dɔ in waati ani député y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ani conseil nationaux an t'a don minisiri ko a ma ko a ye taa muɲu n'ala sɔnna ma. minisiri jumɛn. c'était un certain Tounkara a ko a ye taa muɲu donc an bɛna système dɔ k'a fɛ yan nɔ n'o ye kɛ kuran ani panneau dɔrɔ ka ɲɔgɔn na ko an bɛn'o k'a fɛ yan n'o fana kɛla tun a ko Bamakɔ Segu u bɛ kuran bɛ don da min na a bila ko a b'a sɔrɔ o da la donc an b'a bila i dɛmɛ kɛ hukumu kɔnɔ o tɛmɛna fɔ ka waati jan kɛ an bɛ foyi ye o la kɔsa in na tun gouvernement kura min bɛ sisan an ka section dɔ fana senfɛ conseil ko vraiment halisa gɛlɛya b'a bilakaw kan
on va désigner des maîtres de Bala, un conseil national Kumala, et puis président du conseil Kumala. Donc, en Dala, vous voulez que c'est ministre. Il y a un faille. Alors, Koko, député Fana Bolaire, n'a pas eu. On a la somme de Gujela, abina affaire. Il y a un grand mafia. Il a mis mola, abina froidinola, pour que la commission Massa, Sani, pour la main dans l'île. Mais quand on donne la phobie, on va dire, on dit que c'est la cause. Parce qu'il faut me donner ça à quel calme. Donc, on doit faire un peu courant, on me donne la copie. Courant de famille développement salarié. Nous sommes mavés, nous sommes bien, nous sommes robés, que j'ai numéro firé, ou robé faire là que nous courons. Mais me donne la copie. Moi, je sais que Barafoué que courant n'a pu faire cela. Voilà Barafoué beau là. Elle dit ça nous. Là sur la cour frère, n'y a pas de tout. Bien ma base sur la mesure bavia. Abi que ça va bien pour que tu puisses le plus là. Monsieur le maire, développement en sera belebele doye courant ni couranté développement amsika ko développementé. Ga monsieur le maire fait mon cabo acclimo au de cercle Kuturu. Préfet be kene kono no ye faso ka représentant préfet sikile fla kene kono. Au cercle Kuturu ko couranté au de konna la foko au di courant privé barakala domo. Monsieur le maire be ma kamana gwane. Ah kono ko kanu. Kono ko nda parce que ni ye blare la je. Bla ti chwa la je. Ame watim de humi kono bla no mega fiu. Bla beto tanto la ta edem te do bla kono ya. Ah o ka bi do de. Donju men. Ah ma ku to kono fo. Do kono be fo. Mais do fo de ga ko bi do. Mais monsieur le maire jamana ka yira ma horani biche sambidru ni nani. Bla cercle belebele ko de be en couranté kono monsieur le maire o fene ka bon hakili mode. Kojugu. Kojugu. Aka campagne na ama kuma fo ka yira ka fo ni ala mairie no ya be courant na. Bon, fin de bala, au tel que Baïkayo. Parce qu'il y a le problème, c'est famille, c'est pas que les femmes l'ont fait. Ah, Bikuma Dodi. Mais il y a des femmes qui ont dit que ça n'y a pas de fouille. Ndola. Anga dala kala bisu albugosa. Angwa andi ko ndiseke la fiu. E jigila matike ka foko courant c'est ya. Ni merci tika fiu. Aywa. Jiko fene dum. Bon, Jiko. Jimi Mia c'est ça. Ou bien Mia. Faut château Mimia, à la cam de 96 de budget, à mettre 2014 de l'habitat 105 là. Bon, technicien Nana, il y aura l'adjet, dans un premier temps, il y aura irréhabilité. Donc, le réseau pour la il y a ça, c'est 10 ans. Mais quand tu vas changer Nana, il y a faut contrôle là. Donc, il y a 10 bouts de courage, c'est un peu. Pour que vous l'avez marqué, c'est que vous. Donc, au final, c'est vrai. Koko blakaw a tisika nye fois ora ke do dafiera dans que keno yi blak nga ke million seki ani wa bikono do an ko de sara nga ala barkala blakaw yuse ko la joli sara la yu min sara bi o dakhil ni sara wari mbe jisi so de la ate mereka bulaka de abaye siso de là parce que la commission de sika kena ngono ami gwati mi no mi amufu ami chef du service fu mi commission fu bola karafu ben monsieur le maire ben jiko yi courant ko tiga ke sababa e bla kona gela be courant ko la aywa mogo tsika nyenema ke courant ko bi o koni tanika sikinto kuma la nyenema tsika ke jifine ko kindo be jido soro wati do la obi jibita bo olubolo ka diki weremo monsieur le maire o fena be bandon jume blaka o ka lafia jiko la ni courant ko tiga nyenaba o ka lafia jiko la bon la inu ko be sena parce que ne ray chien kelenge de regional yoro la segu akuma ka faka aka jiko ka ta septembre la kana octobre kono ama bara maintenant octobre de kono mina donc a ya fo aya wale de atiteme ali donc ngeli ka folo c'est ça je wele ke hanyini ga donc nga jiko la mesika fe famala dongo do bufa abida
a bɛna kɛ maa ti waleya donc o tuma sisan a bɛna n'a ye waati jumɛn a ko an ka hakili latigɛ n'ala sɔnna ma mois de novembre kɔni u b'o gɛlɛya fɛn bɛɛ u k'o nɔgɔya u bɛna a daminɛ mois de novembre n'o ye kalo kɔrɔ ye kɔni y'o de fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ ban an ka duwawu kɛ u ka fɔ ko ma ala k'a kɛ sababa ala ka nin sababa bɛn ayiwa dugudenw sigilen filɛ n'ala sɔnna ma bilakaw k'a ka jiko gɛlɛya bɛna ban kalo kura hakili la o ye kunnafoni duman ye monsieur le maire bi bila kɔnɔ yan fɛn jumɛn bɛ yen bi ni o degun bɛ bilakaw kan yan bilakaw bi degun jumɛn de bɛ u kan e ye maire ye i b'i ka dugu dɔn gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ nɔgɔya min bɛ dugu kɔnɔ mun ni degun bɛ bilakaw kan yan bi jiko ni kuranko tɛmɛnen kɔfɛ jiko ni kuranko tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya min bɛ bila o ye fosiko ye parce que fossé bila a kɛ san caman ni san nana ji bɛ dugu inondé i y'a dɔn tuma dɔ ne bila kɔ n'a ye kamakulukan mɛn an bɛ jɔrɔ ala ni inondation gɛlɛya waati dɔ la a tɛ fɛ san yɛrɛ ka na a don dɔ kɔ tuma dɔ n'a ye furu kɛ tile dama kɛ da ɲɔgɔn kan an bɛ jɔrɔ kɔnɔ i y'a faamu donc o la an kɔni ye lettre dɔ sɛbɛn ka ɲɛsin premier ministre ma o kɛra ɲinan 2014 kɔnɔ an b'a ko jaabi de kɔnɔ aw yɛrɛ ma fossé fɛ yan kabini aw nana aw ma fossé sen kari si kɔnɔ an ye san o san an bɛ fossé labɔ salon parce que su kɔnɔna an ka suguba kɔnɔ ni san nana hali su tun bɛ se ka jɔ ala ni kurun yɛrɛ kɛ effort an ye o ji tɛmɛsira dilan ka na carrefour dɔ dilan ka na bila fossé ba la an kɔni sera k'o baara kɛ o kɛra salon. monsieur le maire sɔɔni dugudenw sigilen filɛ kuma bɛna di u ma nka yan'o cɛ sunkalo mali n'a ka conseil dɔnni dugu kɔnɔ ka na bila bi la mairie kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yalima maire bɛ se ka mun de fɔ min bɛ ye min bɛ lakale k'a jira k'a fɔ san 5 in kɔnɔ gɛlɛya min tun bɛ bilakaw kan ne filɛ nin ka nin kɛ ni n ka conseil ka gɛlɛya ta ka bɔ bila kɔnɔ yan monsieur le maire an bɛ se k'o fɛn dɔn. bon n bɛ se ka nasi ye o tɛmɛna ma n'i y'a lajɛ 8 heures sugu guwa de tun bɛ yen an y'a kɛ toli ye kelen. mun kɛra yen. a kɛra toli ye. toli tun t'a kunna yan'aw bɛ na. toli tun t'a kunna sanu ka na o ye dɔ ye bila yan ka bɔ san sira ka na kusila sira la tuma bɛɛ mɔbili bɛ accident kɛ an ye ralentisseur 4 dilan yen nɔ ala barika la accident nɔgɔyara n'o fana bɔra yen an kɛ kin fila bɛ yen sɔmɛ mina don o tɛmɛsira tun ye baara ye marakana b'o la dilanla b'o la an ye pɔn kelen kɛ jɔ bɛɛ la. o pɔn wari bɔra min. bɔra mali kɔnɔ bɔra mali kɔnɔ. o ye joli ɲɔgɔn na. bon a bɛ se miliyɔn 2 ɲɔgɔn na ma. pɔn ninnu jɔra miliyɔn 2 mobilibaw bɛ se ka yɛlɛ a kan. kojugu ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ a kan. ani jumɛn wɛrɛ. san 5 baara ye monsieur le maire nka mɛ mairie ye min kɛ min bɛ ye min bɛ lakale ayiwa mairie ka baara tɛ se ka da gendarme couché mɔ san 5 kɔnɔ dɛ. ayi dɔw yɛrɛ kɛra yɔrɔ la o ye bala ka bila dugu kɔnɔ taa ni fɔta o tɛ bila commune ka bon baara wɛrɛ dɔ kɛla ye. d'accord monsieur le maire dugudenw ka waati sera an bɛ tila ka segin ka na ɲininkali caman de bɛ an bolokɔrɔ f'an ka caman dɔn bila kan bi degun mun bɛ bila kɔnɔ mairie ye mun de kɛ bila kɔnɔna na yan préfet ni dugutigi ni alimami ni laadala ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bonya bɛ kuma la maa minnu bɛ fɛ k'a ka maire ɲininka sunkalo male min ye bila kunkanko kan kuma bɛ aw bolo. ne ka ɲininkali ye ɲininkali 3 ye maire la a fɔlɔ a ko kalanko siratigɛ kan k'a ye ekɔliso hakɛ min jɔ ko Dakumani ani t'a la bon ne ka faamuya la o ti ale ta kɛlɛ c'est le maire sortant o de y'o kilasi olu y'o kilasiw jɔ n'o ye Burama Sanogo ye o kɛlen ka tile la bon ɲininkali filanan ye mun ye maire 3 de kan ka kɛ mairie kɔnɔ ale ka dangan filanan o ye place dɔ sɔrɔ ministère la a ye démission di k'a fɔ ale ye baara dɔ sɔrɔ o t'a permettre ka commune baara kɛ n'o ye a kɛ deuxième a kɛ dangan filanan ye bon hali nin yɔrɔ in na an y'a ye o ye démission di mais halisa a place a baara kelen a b'a bolo kan n'o ye bila dugukolo ko ye décision si se ka sɔrɔ
n'ale ka décision tɛ a ye démission di k'a fɔ ale ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ ani mairie baara tɛ taa o kelen o k'a daminɛ o don fo ka taa se sisan ma sɔrɔ mun bɛ mairie yɛ n'o ye a kɛ indemnité ye halisa a b'o ta a dun bɛ jamana baara la donc ne bɛ fɛ ka mairie ɲininka sababu min bɛ o ko la sabanan ye mun ye péage bɛ bila yan cercle tɔ la an b'a ye péage ye nin baara in kɛ o ye nin baara in kɛ mairie siratigɛ kan bon min fɛ k'a ɲininka péage bɛ yan ka se san hakɛ min ma anw bɛ péage ka nafa sɔrɔ fɔlɔ min ye développement ye ka fara anw ka mairie ka développement kan donc a bɛɛ dun passé mairie ka bolo kan o ye filanan ye o ye sabanan ye naaninan inondation dɔ kɛla kɔsa in na n'o ye bila dugu kɔnɔna ye yan nɔ inondation min kɛla an y'a ye k'a fɔ an ni préfet taara sigi ko recensement kɛla ɲɔ tɔni 8 de la bilakaw ma a bɛ bɔrɛ 80 ma k'a ka taa ta ka na di sinétrew ma donc an y'a ye o baara o ɲɔ mɔgɔw kɔni ne taa ka se kɛ an bɛ se ka ɲɛdɔn o ɲɔko la ɲɔ in ta la wa ɲɔ in bɛ ta wa anw tɛ kɛ ala k'a dɔn ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan. ɲininkali caman tɛ ne bolo ɲininkali kelen dɔrɔn ne don ka se maire fan fɛ n'o ye Blan robinet ko ye a bɛ kalo damadɔ bɔ bi Blan robinet ko kun siri la ko Blan ka yɔrɔ ka nafolo bɔ n'o ye $8 dɔɔni ye pour que ka Blan robinet sɔrɔ a wari in hakili b'a la gatigi caman bɛ yen mun ye dɔ sara la ne yɛrɛ ye n da sara k'a ban pewu o saralen kɔfɛ ka dɔ wɛrɛ sara ka gansan sara ka fara a kan bon hakili la mɔgɔ caman y'a sara opérateur économique y'a sara maire ni député y'a sara député mun bɛ député la n'o ye Aruna Abubakar Traoré ye a fɔra ko wari tɔ ye $1 ni dɔɔni o $1 ni dɔɔni ne yɛrɛ y'o jate k'o di o taara di pour que k'a tɔ compléter o kɛra bila yan nɔ bon k'a ta o don la ka n'a bila bi la an ma foyi mɛn robinet ko la don o don n'an ye ɲininkali kɛ an di kunnafoni si sɔrɔ ko an bɛna mun fɔ wɔribɔlaw ye ko robinet ko bɛ nin niveau de la assalamu alaikum ne ka kuma. ɲininkali kelen de bɛ ne bolo ka ɲɛsin mairie ma ne hakili la émission animé ba yɛrɛ y'a jira k'a fɔ mairie jigi ye dugudenw ye dugudenw yɛrɛ jigi ye mairie ye n'o a b'o cogo la dugukolo sariya de bɛ dugukolo baara cogo la bon domaine na yan anw ye yɔrɔ dɔw dilan k'o kɛ titre ye k'a dilan sariya kɔnɔ pour que dugudenw ka se ka lafiya siso ko yɔrɔ kama mairie n'a ka mɔgɔw wulila ka taa se Bamakɔ ka gouverneur ka arrêté yɛrɛ talen kɔfɛ ka o baara jɔ bon donc o min kɛra sariya kɔnɔ n'o o jɔra o waati kelen kɔnɔ mairie n'a ka mɔgɔw ye hectare 20 ɲɔgɔn lotissement kɛ ko Daŋumanikaw ye a kɛra ni Daŋumanikaw tɔgɔ ye mais bilaka caman de b'a yɔrɔ la bon a dun a lotissement a ma kɛ sariya kɔnɔ parce que immatriculation ma k'a la foyi ma k'a la donc yalima o dabɔra ka dugudenw lafiya wa wali o dabɔra ka gɛlɛya se dugudenw ma kɔfɛ sabu papier dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma conseil rural d'habitation kabini 2002 décret 112/2002 o taara k'a jira k'a fɔ permis d'occuper ni lettre d'attribution olu si tɛ ba la bilen donc o constitution de kan ka kɛ ba la bon kabini anw dun nana yan nɔ o mairie ma o kelen di mɔgɔ ma yalima o dabɔra ka ko se ka mɔgɔw lafiya wali o ye kungo de ye kɔfɛ assalamu alaikum. ne bɛ ɲininkali sɛmɛ maire la min ye foroba baaraw dicogo ye parce que an nana sɔrɔ foroba baaraw tuma caman an bɛna ka na ɲini mairie la yan nɔ an tɛ ɲɛ sɔrɔ a la affiche bɛ nɔrɔ mairie la yan nɔ na affiche bɛ nɔrɔ an yɛrɛ ɲɛna an bɛ tila k'a fɔ an bɛ dossier sen a fɔ ko dossier banna donc an ma se ka cogo faamu o la donc filanan a ye maire yɛrɛ da sera bila 8h suguni ko ma ko ale nana sɔrɔ gansan de bɛ yen u ye tɔli d'a kunna donc o sugu min fana jɔra an ye min ye plan na fɔlɔ-fɔlɔ poteau de tun b'a la poteau minnu don olu tun bɛ béton ye mais maintenant sugu in jɔra position min na a ma kɛ plan ta ye a dun fɔra ko sugu fana réception kɛra ka ban min ye Marikina collecteur ba ye fossé maire a da sera fossé dingɛ ko fana ma k'a fɔ ko u ye fossé dingɛ dɔw sen fossé dingɛ senni daminɛna a ma lase a dun fɔra fana ko o fana baara banna donc an bɛ ɲininkali k'a la nin kunnafoni saba la a ka se ka an jaabi a la marché dicogo a k'o ɲɛ walawala anw ye n'o y'a sɔrɔ anw dɔw man kan n'a ye a k'o fɔ an ɲɛna ala sago aw sago. kuma diyara n ye an bɛ cɛw dafa ne yɛrɛ bɛ bɔ
n bɛ bila bɛɛ fo ala k'an bɛɛ sababa ma a ɲɛlen ala k'an bɛɛ ma amadu ye kuma mun fɔ jiko la ne bɛ bɔ kuma n'o yɔrɔ la ne tun b'o yɔrɔ de fɔ parce que n'i ko ji musow don n'i ko yelen musow don o fila de ka gɛlɛn o ma an kɔni b'a fɛ mairie k'i jija o yɔrɔ la an banabaatɔw ka ca ni yelen tɛ yen kirisiw bɛ yen n'o y'i minɛ i denw na t'i su ta dibi la dɛ ji fana ni ji tɛ yen ji ye kɛnɛya dafalan ye anw kɔni anw muso an bɛ ji ni yelen de nɔfɛ ko mairie k'i jija o la an ka se k'o sɔrɔ yanni ala ka don cɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ kuma na. Bilaka cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ assalamu alaikum an sira yɛrɛ la ala k'an tile yɛrɛ la ne kɔni ta ye dafali de ye mairie bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ nka miira la mɔgɔw ye kuma ta ne ɲɛ u bɛɛ y'u ka kuma de fɔ mun b'u ni kan mais ne kɔni bolo ne mun ye jamana ka lasigiden gɛlɛya fila mun n'a bɛ bila la ni a ka animateur yɛrɛ da sera ma o ye jiko ani kuranko ye nka miira la o yɔrɔ la n bɛ kuma jiko kan fɔlɔ jiko a yɛrɛ b'a dɔn baara caman kɛra a la an ye wari caman fara ɲɔgɔn kan a tuma ne yɛrɛ dun ye sous-préfet $8 ani dɔɔni an y'a fara ɲɔgɔn kan mais gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn gɛlɛya bɛ contrat di cogo de la parce que mun ye maître d'ouvrage ye a tɔgɔ bɛ bila commune na mais bila commune t'a gérer kosɛbɛ a yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn jiko ta fanfɛla la an kɔni sigilen don don o don a bɛ fɔ ko contrat yɛrɛ dira entrepreneur ma k'u kana baara kɛ parce que wari bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o yɔrɔ la maire ka kuma na an bɛ bila cɛ na muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'a ka dɛrɛmɛ bɔ a kun ka don nin ko la an b'a bɛɛ lajɛlen fo jiko kɔni totɔra wagati kunkurun de ye jiko ni ala sɔnna an bɛna fura sɔrɔ o la mais mun de ye kuranko ye n'an ka ɲi k'an barika tinto kan kosɛbɛ maire da sera a ma elu wulila k'u cɛ siri a la kosɛbɛ maire y'a u cɛ siri a la président conseil cercle y'i cɛ siri a la député y'u cɛ siri a la bila cɛ na muso maŋaniatigiw bɛɛ y'i cɛ siri a la mun kɔni ye kuranko ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili sigi ni ala sɔnna localité tɔw ye kuran sɔrɔ cogo min bila tɛ se ka to kɔfɛ fo bila fana k'a ka kuran sɔrɔ an kɔni bɛ wuli ka jɔ la mais ni ala sɔnna an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu la ni ala sɔnna kuranko ani jiko a bɛ kɛ triste souvenir de ye bila kɔnɔna na donc ne dun ye kuma dɔ n bɛ k'a fara maire ka kuma kan mun ye ɔkɔliko ye maire da ma se yɔrɔ dɔ ma o ye subvention ye ancienw ka subvention ko ye n ka miiriya la bila kɔnɔna a problème créera a problème poselen an ye sera élu ma u ye délibération k'a kan pour que subvention min ni dugudenw dun b'a sara dugudenw bolo dɛsɛra mairie y'i jɔ n'a ye maire da ma se a ma a da ma se dɔ fana ma o ye électrification ye ɔkɔliso dɔ bɛ yen ne yɛrɛ y'a seere an sera ka électrification kɛ a yɔrɔ la pour que denmisɛnninw bɛ se ka internet ni ordinateur dɔn cogo min n ka miiriya la maire ka kuma kɔnɔ a da ma se o yɔrɔ ma ne dun ye dafaw ye n'u bɛ ka mun da maire ka kuma kan mais gɛlɛya fila min kɔni bɛ anw na yan bi bi in na o de ye jiko ani kuranko ye jiko kɔni an sera ka dan sigi o la parce que an ka ɲi k'an jɔyɔrɔ min an sera k'o kɛ mais kuranko o décision o t'anw bolo o bɛ sanfɛla de la et o fana niveau la maire ni députés ani bila se bɛ mɔgɔ mun ye an bɛɛ bɛ k'an seko k'a la pour que kuran bɛ se ka se bila kɔnɔ cogo la min o de ye ne ka kuma ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ. Électrification rurale bɛ yan nɔ Yelenkura u ka poteau bɛ yan n'i ma fili information kun fɔlɔ la a yirala k'a fɔ u bɛ baara mun kɛ u bɛ wari sɔrɔ yan normalement mairie kan ka dɔ sɔrɔ a la ni o ye tiɲɛ ye depuis u nana yan est ce que u b'u ka wari sara a ɲɛ ma mairie ye ni a bɛ sara mairie ye est ce que population kan k'a dɔn k'a fɔ nin hakɛ in sarala mairie ye wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan péage fana bɛ yan bɔda ni donda la Kucala sira ni Segu sira la normalement olu fana kan ka dɔ sara mairie ye est ce que depuis u sigira u bɛ dɔ sara mairie ye est ce que population kan k'a dɔn wa ne ka ɲininkali y'o ye ne b'o kuma na. Sisan dugudenw bɔra ka ɲininkali kɛ monsieur le maire sous-préfet dugutigi maakɔrɔw denmisɛnw balakaw musolakaw bɛɛ y'u ka hakilinaw fɔ sisan n'i ye kuma ninnu lajɛ kosɛbɛ
jalaki bɛ ka taa k'a ɲɛsin mairie ma kuranko sira la ani jiko sira ani waleyaw caman na i ye bɛɛ ka kuma mɛn i y'a recenser kɔmasegin na jaabi jumɛn b'i bolo k'a di i ka dugudenw ma u ye ɲininkali min ta k'i sɛgɛrɛ monsieur le maire. ok maa maa n'o ye ɲininkali sɛbɛnna n b'u fo k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn n bɛ fɔlɔ ni seruni kɛ ɲininkaliw ye a ko dakuma ni waso min jɔla ko anw kɛ manda ma jɔ m'a jira k'a fɔ service ye continuité de ye anw de y'a réception kɛ réception de y'a signé donc ne de y'a kɛ o jɛlen don n'o fana bɔra yen a ko déjà mois de juin ko o kɛla o jɔyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ min b'a to ani mairie baara min kan a y'a kɛ démission di ne y'a bila ka taa ne bɛ jaabi sɔrɔ ne se ka bɔ baara la a yɔrɔ faamu. a ye démission sɛbɛn ka di e ma. a démission sɛbɛn ka di cercle a taara n'a ye cercle la cercle y'a bila ka taa sanfɛ an bɛ jaabi sɔrɔ. cercle y'a bila ka taa min kɛrɛnkɛrɛnnenya la. a ko kɔni préfet ko a b'a bila ka taa ɲɛfɛla fɛ. sanfɛ yɔrɔ kelen jumɛn na. ah bon sanfɛla fɛ gouverneur dɔ ministère dɔ kɔni don c'est ce qu'il m'a dit. nka monsieur le maire ni maa kɔni y'a ka démission sɛbɛn k'a di ko n bolo bɔra baara la o ma ɲi ka sumaya o tigi ka ɲi ka remplacer joona joona ka mɔgɔ wɛrɛ bila place la. ɔ remplacement anw t'o kɛ o état de b'o kɛ anw t'o kɛ o t'anw kɛ baara ye mais remplacer ko anw mara k'a fɔ k'an tɛ remplaçant de sɔrɔ n'a mɛ kɛ a bɛ continuer n'a ka baara ye. o tigilamɔgɔ kun kan ka baara mun kɛ a kun kan ka rôle mun jouer o baara bilalen bɛ to fo waati jumɛn o tuma maa tɛna sɔrɔ k'o ka baara kɛ dɛ. a bɛ continuer n'a ka baara ye tant que anw bɛ papier wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna n'a kɛ a kɛ démission ye a bɛ continuer n'a ka baara ye. hali bi a bɛ ka continuer n'a ka baara ye. hali sini a b'a kɛ. a bɛ mairie kɔnɔ yan ka papier signer a bɛ a ka baara kura fana na fonction publique la monsieur le maire o ka gɛlɛn dɛ. donc wale kɔni ne m'a ta ne se ka bila ça c'est clair hein ne m'a ta ne se ka bila. donc a ko bɛ to tan cogo la dugudenw de ye ɲininkali kɛ. n'a ye jaabi sɔrɔ sanfɛ waati min na. ko deuxième adjoint ale jɔyɔrɔ ka bon dugukolo ko baara bɛ ale de bolo ayiwa dugukolo ko baara la ale ka ɲi ka min kɛ o la a ti yan jɔn de bɛ k'a ka baara k'a place la walima a bɛ bɔ a ka fonction publique baara de la ka tila ka na signature baara kɛ mairie de kɔnɔ hali bi yan. a kɛ baara kelen halisa a b'o de kɛ. a b'o kɛ mairie kɔnɔ yan don o don. a b'o kɛ bon a ti yan mɛ a bɛ to ka taa ka na. dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ siɲɛ joli kɛ mairie kɔnɔ yan. bon tuma dɔ a bɛ kalo dɔ a bɛ na kalo dɔ a ti na bon ainsi de suite quoi ne kɔni tɛ se ka na waati o tɛ se k'o garanti. a bɛ to tan ta. bon a bɛ to tan ta. monsieur le maire n'a bɛɛ tora ta tɔcogo la a ti ɲɛ dɛ. ne m'a fɔ ne m'a ta wa ne tɛ se ka bila wa ça c'est clair ne m'a tɛ se ka bila i ye maa min ta b'o bila i ma ban tɛ se k'o bila. an filɛlibaw ɲɛ b'an na faso ɲɛ b'an na jɔn ni kelen ka ɲi k'a bila ko deuxième adjoint ye démission mun sɛbɛn jɛngɛra ni a ye a tɛ mairie agent ye tuguni jɔn ni kelen ka ɲi k'o fɔ mairie baarakɛla tɛ tuguni o ka ɲi ka bɔ min sisan yɔrɔ kelen jumɛn na. ne kɔni hakili la a ye demande adressé yɔrɔ min na sanfɛla fɛ olu de kan k'a yamaruya. sanfɛ yɔrɔ kelen jumɛn. mais il s'est adressé au ministre ni min sera jaabi don min na ne baara bila. ayiwa ne se k'o décision ta dɛ ça c'est clair. monsieur le ministre ɲɛ b'an na jabaranin na ni ala sɔnna ma dugudenw fana hamina ko don janko ka dugukolo ko gɛlɛyaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na sabu mairie kɔnɔ maire n'a jɔyɔrɔ dangan fɔlɔ n'a jɔyɔrɔ filanan fo ka taa bila duurunan na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don ayiwa filanan ko ale ye baara wɛrɛ sɔrɔ o tuma k'ale bɔra jɔyɔrɔ la nka hali bi a bɛ ka baara fila bɛ kɛ hakili la solution dɔ sɔrɔ la ok monsieur le maire i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka kuma tɔ ye. donc n'o fana bɔra yen a ko ça c'est quoi péage a ko péage. dugu donda a n'a bɔda péage bɛ yan. dugu donda a n'a bɔda péage bɛ yen péage wɛrɛ fana bɛ na mairie kɔnɔ. a kɛra décision fɛn o fɛn a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. joli bɛ na mairie kɔnɔ san kɔnɔ. ça dépend a fɔlɔ la i y'a dɔn a peut se 6 millions ɲɔgɔn ma. mais a bɛna trimestre de kɔnɔ kalo wɔɔrɔ dɔ bɛ na sisan a bɛna ka dɔgɔya ka taa an bɛ waati dɔ min na ko bi a tɛ tɛmɛ 2 millions kan tun. mun na a bɛ ka dɔgɔya. mun na péage wari bɛ ka dɔgɔya. péage fana cayara péage fana a cayara de n tɛ bila a ta bi waati min na santa kun tɛ yen kɔnɔ fana kun tɛ yen donc waati y'a sɔrɔ wari bɔra kosɛbɛ mais sisan wari dɔgɔyara kosɛbɛ. nka debi n'u ye wari dɔgɔya aw ma kuma foyi kɛ wariko la. yaasa wari in bɛ se ka sigi a 6 millions la nɔ na. non parce que n'u b'a bila ka na u ye
hakɛ fɛn fɛn sɔrɔ kalo wɔɔrɔ kɔnɔ b'o bɛ jate bɔ mairie ta ye 3% yɛlɛ o b'o jate a la parce que n'a état de bɛna ɲɔgɔn fɛ n'a nana fana a chèque-lema de bɛ na an b'a bila ka taa PCR ka bolo parce que a bɛna PCR de tɔgɔ la o wari ci di mairie ma dɛ a bɛna chèque de sɛbɛn PCR de tɔgɔ la ayiwa ko balo tɔni 8 nana yan mɔgɔ min ni sanji ye tɔɔrɔ ta k'u sɛgɛrɛ ayiwa ko bɔrɔ 80 dugudenw sigilen ka bɔrɔ 80 ma kɔnɔ k'a bɛɛ turuna kelen kelen k'u ma ta yɔrɔ dɔn dɛ ko di ne m'ale kɛ kuma in faamu n'a sɔrɔla wari dɔ la ko an ka kɛ tɔni hakɛ dɔ sɔrɔ n kɛra bɛ se kɛ zeriya an ye sɛbɛ kɛ mɔbili ɲini kɛ odmission di a ma a taara segu a nana a taara gouverneur ko k'a banna depuis lors an bɛ foyi sɔrɔ gouverneur ko balo banna segu ye segu ye a tun nana ko k'a di jɔn ma ayi bon a fɔra ko an ka taa nɔfɛ segu de a taalen ko segu ko segu banna gouverneur ko ten aw yɛrɛ ma wuli ka se gouverneur ma k'a ɲininka balo min ka kan ka na di aw ma cilen min dara ko o taara gouverneur de la ale bɛ taa magasin na a taara gouverneur yɔrɔ de la a ma ko sɛgɛsɛgɛ bilen sɛgɛsɛgɛ ka sɛgɛ cogo di ka se cogo di monsieur le maire n'i ko kɔngɔtɔ ye ko i ye balo d'a ma ka tila ka na fɔ a ye tuguni ko n tun ye min f'i ye taa ko joli an bɛ taa nɔfɛ a ko fɛn tɛ yen ne fɛn dɔ ma bɔ min monsieur le maire o ye jigi wariw ye dɛ wari kɛ cogo di papier nana ko an ka kɛ nin hakɛ nin sɔrɔ an ye mɔgɔ bila ka taa ni mobili yɛrɛ an wuli ka mobili transport sara ten o kɛra o fana bannen ten a bɛ kɛ cogo di n'a bɛ kɛra ten a tɛna laban ten na c'est clair n'a dabɔra ten na a bɛ laban ten na hali bi ɲininkali kɛbaaw ka kuma ko 20 hectares Seydou Jawara ayiwa ko min ye Bakumana lotissement ko a ye hectare 20 Tapmani ok bon voilà monsieur Jawara ko kɛcogo ɲuman a labanko ɲuman o de don don dɔ ne bɛ n ka so a nana fɔ n ye k'a fɔ ko bɛɛ dɔ kɛra tawɛrɛ la baara tun tɛ ka dɔ yɛrɛ t'a la ko aw bɛ mun na yan aw bɛ se ka na dugu min b'a la sema b'a la ka na baara kɔnɔ mɛri t'a kalama est-ce que o bɛ se ka kɛ wa u ko non ko kuma ko n ka yɔrɔ la ne n'a ka bila n ko misi Jawara vraiment ne fɛ a mɛ ja fiyewu cogo bila ka na bila ka na leve kɛ ne t'a kalama u bɛ ordination yɔrɔ jira n na a ko ne ma ko bɔn ko kɔfɛ n ko kɔfɛ ko tɛ dɛ i ko ko min ko t'a kɛ cogo ye ko kɔfɛ n taara n y'a lagale préfet ye préfet ko ko vraiment ko a kɛ cogo man ɲɛ a fɛnɛ don dɔ u ye papier dɔ fara ɲɔgɔn kan ka na ne yɔrɔ la a waati y'a sɔrɔ ne bolo ferekelen ne ko bɔn ko an ka bila sini na a bila sini na o y'a sɔrɔ an bɛ session na a ne ko an bɛ session na n ko yala ko bɛ cogo di n ko n'a bɛ se ka don session ko bɛ ka don session na donc u ka académie de ta la ni a kunnafoni ye u ko an bɛna nin jira la pour simple formalité n ka kuma la an bɛna jira pour simple formalité parce que ko pour simple formalité cogo di ko tɛ kuma ye dɛ a dɔw kuma siyara kosɛbɛ an k'o kuma kɛ taa fɔlɔ an bɛna hakili jabɔ a kan donc o kɛlen conseil ko vraiment nin waleya nin a bɛ ɲɛ a ma ɲɛ fiyewu o ko tuma a y'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ fɛn min don donc ka kɛ n'o ye u ko a ye taa minisiri yɔrɔ la a ka taa ɲɛɲini parce que anw bɛ foyi faamu na sema bɔn fɛ yan mɔgɔ kana baara kɛ e bɛ fɔ anw ɲɛna e bɛ fɔ maire ɲɛna ka n'i jɔ n'o papier ko an bɛna jara ten donc an wulila an délégation formée conseil y'an chargé an mɔgɔ 4 an ka taa ɲɛɲini an taara au conseil de collectivité la an y'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ ye o don a ye ministre saisi k'a f'a ɲɛna a ko a ka mɔgɔ ye min kɛ a ma ɲɛ
a y'a écrit a écrit au pays o kɔfɛ u ka sɔrɔ kɛ bilakana décision dɔ bila ka na k'a fɔ baara min na baara ɲuman tɛ o kuma baara ka jɔ est ce que i y'a faamu donc an b'o kuma de kɔnɔ d'accord bon o bɔlen a ye dafunda min fɔ dafumani mairie kɛ laɲini tɛ dafuni yɛrɛ dugu kɛ laɲini tɛ dun parce que dafuni ko ye kɛ k'a fɔ o kɛ dugu san caman ji b'a ci donc a ka d'u ye u ka yɛlɛma yɔrɔ la ji tu yɔrɔ min na u sigilen bɛ jiboli sira de la kɛ c'est ça donc o kɛ kɛ n'o ye préfecture yɛrɛ ye mɔgɔ wuli ka taa a sɛgɛsɛgɛ u ni dugudenw kumana a y'a effectivement u ye dugudenw min fɔ tiɲɛ de don donc préfet ka sɔrɔ que 30 hectares accordé ye u ka wuli ka n'o sigi dugu wulila ka ban bon u ye a baara kɔni kɛla parce que plan dégagé la dugu kan ka hakɛ min sɔrɔ o dégagé la bon a yela k'a fɔ de parce que baara in wari kasa bɛ taa jɔ fɔ 5 millions kɛki la yɔrɔ dugu ko k'u tɛ sɔn a kɔrɔ kelen a filanan fana ne dugu papier dugu sɛbɛn papier de bɛ kɛ bɛɛ de kan ka signé donc kɛ n'o ye ani conseil ye tɔnsi k'a la tɔnsi ko kuma dugumɔgɔ kɛ hakɛ n'o dɔnna a tɔ maire b'o feere ka kɛ ni a lotissement musaka ye donc baara kɛla o kuma de kɔnɔ. d'accord monsieur le maire an ka waati sera an filɛ nin ye kɛnɛ min kɔnɔna la heure kelen baara don nka yanni an bɛ kuma kun cɛ sunkalo mali i bi waati min na ko sisan san 5 tɛmɛnen kɔ bila mairie kɔnɔ yan i bɛ cogo di i ye fɛn o fɛn kɛ k'a ɲɛsin dugu baara ma i nimisi wasalen don a la wa i nimisi wasalen tɛ i ka baara la san 5 in kɔnɔ. bon nimisa wasala minnu kɛra nimisi wasalo la mais halisa fɛn min ye ɲɛtaa baara a ti ban parce que hali bi wasa an bɔra degun dɔ la sisan an jiko fɔ solution bɛ sɔrɔ la fɔlɔ an ye kuranko fɔ solution bɛ sɔrɔ la fɔlɔ n'i y'a lajɛ halisa an ka ekɔlisow la n y'a fɔ ko k'a fɔ ekɔliden 100 ni kɔ de bɛ kilasi 1 kɔnɔ donc gɛlɛyaw bɛ yen mɛtiri kɛ gɛlɛyaw bɛ yen ɲɛgɛn gɛlɛyaw bɛ yen est ce que i y'a faamu hali kɛnɛya sababu fana la an ka dugu fila ye laɲini kɛ k'a fɔ a ka d'u ye sɛsikonw ka jɔ fɛ yen n'o ye kanbona ye n'o ye farakala ye halisa o ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ fɔlɔ d'accord monsieur le maire donc o n'a ɲɔgɔnna caman bolo dalen don n'a ka d'an ye a kɛ waleya mais n'an bɛ se k'a kɛ fɔlɔ d'accord donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'o kɛ ko sabati an ka ko de kɔnɔ yarabi monsieur le maire y'a jira k'a fɔ k'a ma nimisi wasa kosɛbɛ a ka baara la dugudenw aw yɛrɛ fana bɛ tɔgɔ di monsieur le maire ka baara la san 5 kɔnɔ aw nimisi wasalen don wa aw ma nimisi wasa ayiwa an bɛ bi ta bila yan ni ala sɔnna ma jɛmukan in a dayɛlɛlen bɛ anw nako fɔlɔ ye bilakɔnɔ yan nka ni ala sɔnna ma an bɛ tila ka se bilakɔnɔ yan kuranko kuma min filɛ nin ye ka fɔ ani jiko kuma min filɛ nin ye ka fɔ adamadenya tɛ taa abada kuran ni ji kɔ an bɛ tila ka se yan monsieur le maire ko kalo kura ko jiko ko gɛlɛya bɛ ban pewu ayiwa kuranko ko ni ala sɔnna ma ko o baara fana bɛ ka ɲɛɲini o tuma an bɛ k'an tulomada ni fɛn o fɛn kɛra o baaraw la ni ala sɔnna ma an bɛ se bilakɔnɔ yan jɛmukan in a hakilina bɔra an ma ka association mali action ale ni ddcom tm2 ani ortm an ka partenaire o ye sotelma malitel ale ni anct min ye asu sangare ne ale an b'a ɲɛmabɛ an b'a fo an tun bɛ bila cercle kɔnɔ yan bila ale bɛ segu o mara kɔnɔna la min ma aw natɔla sɔrɔ o kana sigintɔla sɔrɔ ne ne kɛra kulo garisɛgɛ su na tm2 ni ortm jabarani sanfɛ ala k'an bɔ su la wasalam. misi deni ma jara dɔn a b'a kɔrɔya dɔn ko jara ye wara ye n'aw tɛ girimali dɔn balontannalu b'a dɔn ko faso kunnabolo denw bɛ mali bɛɛ la cɛfarinya si cɛfarin ni mɔgɔ ma